அடியன் வரதன் தெப்போத்சவம் 2ஆம் நாள் நடந்துட்டு இருக்குது. அது கொஞ்சம் லைவ் பார்த்தேன். தமிழ்நாடு போயிருக்காருங்க. ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாதி கவிதார்க்கிகேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்பட்டிகாகிருதிம் ஆதாரம் சர்வவித்யானாம் ஹயக்ரீவோபாஸ்மஹே சதாஸ்வத்தம் சுத்தஸ்பட்டிகமணிபூபடம் சுதா சத்ரீஜி வித்யுதிபிரவதாத திரிபுவனம் अनन्तैस्त्रय्यन्तैरनुवितैषाहरलम् हताशेषावद्यम् हयवदनमीडीमहिमाः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्राणबद्धदीक्षम् दयानिधिम् देहभृताम् शरण्यम् देवम् हयग्रीवम् प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयादयादरङ्गाञ्जराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतम् शरन्तीम् सरस्वतीम् संसुतकामधेनुम् विशेषवित्पारतिर्नाथविदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीर्षोमे कवितार्केन्द्र धर्माद्विमानमध्वेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे अम्बरीकेन षण्णः अम्लानश्रीरमृदुविशदैरंशुवे प्लावयन् माम् आविर्भूयादनमीमा मानदेवावधीशः Last week we attempted some sentences. Now we come to the textbook and we'll see this. Previous pages, verbs, and now sentences. Here the pronouns are not used in the third person. Whereas we can use those this one, yes, for the development of the sentences. The first 4 sentences are, there are 8 sentences in this page. First 4 are pullinga, next 4 are strilinga. Okay. Let me read. Gajaha chalati. You all will repeat. Okay, don't unmute. You all will repeat. Gajaha chalati. Gajaha chalanti. Balakaha pathati. Balakaha pathanti. Purushaha yachati. Purushaha yachanti. Tapasaha japati. Tapasaha japanti. These 4 are pullinga. Yeah, the subject is in pullinga. The verb is common in pullinga, strilinga, and non-strilinga. There is no difference. Again, let me read. Please repeat. Gajaha chalati. Gajaha chalanti. Balakaha pathati. Balakaha pathanti. Purushaha yachati. Purushaha yachanti. Tapasaha japati. Tapasaha japanti. Okay. Now we go for the 4 sentences. Okay, 4 lines. Lata pushpyati. Repeat. Lataha pushpyanti. Bala vadati. Balaha vadanti. Lalana gacchati. Lalanaha gacchanti. Prabha pathati. Prabhaha pathanti. Prabhaha
पठन्ति. Again, लता पुष्प्यति. लता पुष्प्यति. அடுத்தது लताः पुष्प्यन्ति. बालकः बाला वदति. बालाः वदन्ति. ललना गच्छति. ललनाः गच्छन्ति. प्रभा पठति. प्रभाः पठन्ति. Okay, I am reading with meaning, no need to repeat. Gajaha chalati. Elephant walks. Gajaha chalanti. Elephants walk. Balakaha pathati. You all will write the meaning. Okay? Yeah, you will not just listen. You will be writing. Balakaha pathati. A boy reads. Balakaha pathanti. Boys read. Purushaha yachati. Man gives. Purushaha yachanti. Men give. Tapasaha japati. Ascetic utters. Means tapasi jabikira. Javamsika. Tapasaha japanti. Ascetics utters. Lata pushpyati. Lata pushpyati. A creeper blooms. It means a creeper put forth flowers. Lataha pushpyanti. Lataha pushpyanti. Many creepers bloom. Means they put forth flowers. Bala vadati. A girl talks. Balaha vadanti. Girls talk. Lalana gacchati. Lady goes. Lalanaha gacchanti. Many ladies go. Prabha patati. Prabha reads. Prabhaha pathanti. Many Prabhas are reading. Okay? Written? Let me read. அடியேன் எனக்கு ஏத வராத அடியேன். நான் இன்னும் வேர்ட்ஸே கத்துக்கல. அப்ப எழுத வேண்டாம் தீதி. Adiyan, can you repeat the meaning of Bala vadati? Bala, a girl reads. No, I will read again completely everything. Wait. Adiyan, can I read after? Please wait. I did not complete. Let me read once again from the beginning. Just check again. Gajaha chalati. An elephant walks. Gajaha chalanti. Elephants walk. That is, many elephants are walking. Listen. Balakaha pathati. Balakaha pathati. A boy reads. One boy is studying. Okay. Balakaha pathanti. Balakaha, boys. Pathanti, read. Many boys are reading. Purushaha yachati. Purushaha yachati. Purushaha, man, one person. Yachati, gives. One person gives. He gives something. Purushaha yachanti.
Purushaha, men in plural. Yachanti, give. Purushaha yachanti, men give. Tapasaha japati. Tapasaha japati. Tapasaha means ascetic. Tapasvi. Yeah, tapasvi, ascetic. Japati, utters. Utters means is doing some japa. Is doing some japa. Tapasaha japanti. Tapasaha japanti. Many ascetics do japa. Many ascetics do japa. Next. Lata pushpyati. Lata, creeper. Pushpati. Pushpati means blooms or put forth flowers. Blooms. கொடி பூக்கிறது. கொடி பூக்காதில்ல. கொடி பூவை கொடுக்கிறது. தமிழ். நாம் ஜெனரலா கொடி பூக்கிறது சொல்லுவோம். கொடியில் பூ பூக்கிறது. Put forth flowers. English or blooms. You can write, no problem. It is to understand. That's all. Lataha pushpyanti. கொடிகள் பூக்கின்றன. கொடிகள் பூவை கொடுக்கின்றன. Next. Bala vadati. Bala vadati. A girl speaks. A girl speaks. Balaha vadanti. Balaha vadanti. Girls speak. Girls speak. Lalana gacchati. Lalana, a lady. Gacchati, goes. A lady goes. A lady is going. Okay. Lalanaha gacchanti. Many ladies are going. Ladies go. Ladies go. Prabha patati. Prabha patati. Prabhaha patanti. Prabhaha patanti. Many Prabhas are reading. Okay. Now, your time. Prabha. Prabha is the name. Many Prabha. Prabha means many Prabhas. Prabha means many Prabhas. Prabha is நிறைய பேர். Again, how can there be many Prabhas? Why can't? What is your name? What is your name? See, my name is Govindraju. There are many Govindrajus. So we have to take it like this. Yes, it is a sentence. There's no argument in this. It is a sentence. Yes. Okay. Who will read with meaning? Again me. Again. Wait. Swami. Again. So whoever unmutes yourself, your names will be noted down and you will not be called out to read. So yaarella if unmute pannalo, we have noted down the names and you will not be called out to read. Idea for him. Adiyan is not as nice and kind as Swami. So unfortunately that is the rule. 1171 Jyoti Aravind. Gajaha chalanti. Chalati. Gajaha chalanti. Balakaha patati. Balakaha patanti. Purushaha yacchati. Purushaha yacchanti.
तापसः जपन्ति तापसा See, first is ti, next is anti. तापसः जपन्ति तापसाः जपन्ति Both are japanti or one is japati, another one is japanti. Check. See the spelling. जपति जपति First is japati, next is japanti. Okay. लता लताः पुष्यति लता लताः पुष्यन्ति बाला वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति Lalana gacchati. ललना गच्छन्ति Lalanaha gachanti. ललनाः गच्छन्ति Prabha प्रभा पठन्ति पठति प्रभाः पठन्ति Good. Next. लता Finish. पुष्यति Finish. Who is that? Finished. लता அடுத்தது पुष्यति அஸ்வின் வினோத் கேன் ரீட். ஜித்தி முடிச்சாச்சு, ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சாச்சு. அடியேன் அஸ்வின் வினோத் கூப்பிட்டீங்களா? ஆமா, படிக்கலாம். சொல்றேன் அடியேன். கஜஹ சலதி கஜாஹ சலந்தி பாலகஹ பட்டதி பாலகாஹ பட்டந்தி புருஷ யச்சதி புருஷாः यच्छन्ति तापसः जपति तापसाः जपन्ति लता पुष्यति लताः पुष्यन्ति दाला वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति. Dhanashmi Harin. Yeah. Next, Siddharth, it's your turn. You don't need to volunteer now. गजः चलति गजाः चलन्ति गजः चलति गजाः चलन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति पुरुषः यज्जति पुरुषाः यज्जन्ति तापसः जपति तापसाः जपन्ति लता पुष्पति लताः पुष्प्यन्ति बालाः वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति. अडियन् धन्यस्मि. Adiyan. 1005 Abhirath Devanathan. अडियन्. गजः चलति गजाः चलन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति तापसः जपति तापसाः जपन्ति लता पुष्यति लताः पुष्यन्ति. Not pushyanti. Pushpyati.
पुष्प्यति लताः पुष्प्यन्ति बाला वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति அடி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் படிக்கலாம் அடியன் படிக்கிறேன் அடியன் 1013 அப்ரமேயம் अडियन after that after Aprameyan 1014 Shravan and Shraddha गजः चलति गजाः चलन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति तपसाः जपति तपसाः जपन्ति लता पुष्यति लताः पुष्यन्ति बाला पुष्यन्ति बाला वदति बालाः वदन्ति ललना वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति अरियन्दन्योस्मि गतः चलति बालकः पठति पुरुषः यच्छति तापसः जपति Shraddha, just one second. Did you listen to the people who read before? முன்னாடி படிச்சவா கேட்டு இருந்தியா? ஆமா அடியன். சிங்குலர் படிச்சு ப்ளூரல் படிக்கணும். Sorry அடியன். நான் கவனிச்சேன். I was planning to read like that. Sorry அடியன். I'll read again. गजः चलति गजाः चलन्ति बालकः पठति बालकाः पठन्ति पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति तापसः जपति तापसाः जपन्ति लता पुष्प्यति लताः पुष्प्यन्ति बाला वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः प्रभाः पठन्ति अरेन धन्यास्मि गजः चलति गजाः चलन्ति बालकः पठन्ति बालकाः पठन्ति पुरुषः यच्छति पुरुषाः यच्छन्ति तापसः जपति तापसाः जपन्ति लता पुष्प्यति लताः पुष्प्यन्ति बाला वदति बालाः वदन्ति ललना गच्छति ललनाः गच्छन्ति प्रभा पठति प्रभाः पठन्ति अडियन धन्यवाद अडियन அடி இன்னும் ரெண்டு பேர் படிக்கலாமா? போறோம். நான் அடுத்த பேஜ் போலாம். சரி 8 பேர் படிச்சிட்டா அடுத்த பேஜ் போலாம். Now Napumsakalinga. Pushpam patati. Repeat. All of you repeat. Pushpani patanti. Pushpam again. Pushpam patati. Pushpani patanti. Nayanam sphurati. Nayanani spuranti. मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति again these 4 sentences once again पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति
Ratnani jwalanti. Okay, meaning. Now keep the pencil pen with you. Pushpam patati. A flower falls. Means a flower is falling. Who doing it? Okay. Pushpani patanti. You have to write. Okay. Pushpani patanti. Flowers fall. Plural. Okay. That is singular. This is plural. Pushpani patanti. Flowers fall. Nayanam sphurati. Nayanam means eye. Sphurati means twitch. Kan tudikiram. Twitches. Nayanani sphuranti. Nayanani sphuranti. Eyes twitch. Kangal tudikindrana. Okay. Mitram likhati. Again, Nayanam spurati. Nayanani spuranti. Nayanam spurati, one eye twitches. Nayanani spuranti. Many eyes are twitching. Next one. Mitram likhati. A friend writes. A friend writes. Mitrani likhanti. Friends write. Friends write. Ratnam jwalati. Ratnam jwalati. Ratnam, a precious stone. Jwalati, glitters, shines. Ratnam jwaliki. Palapalanya jwaliki. Okay, Ratnani jwalanti. Precious stones glitter or shine. Okay, shall we read the sentences again? Let me read that again with meaning. Check the meaning. Okay. Pushpam patati. The flower falls. Pushpani patanti. Flowers fall. Nayanam spurati. Eye twitches. Kan tudikiri. Nayanani sphuranti. Eyes twitch. Kangal tudikindrana. Mitram likhati. Mitram, a friend. Likhati, writes. A friend writes. Mitrani likhanti. Mitrani, many friends. Likhanti, write. Many friends write. Ratnam jwalati. Ratnam jwalati. A precious stone shines or glitters. Ratnani jwalanti. Many precious stones glitter or shine. Okay. Let me read once, then I go to second person. Let me read. Pushpam patati. You can repeat now. Okay? But don't unmute. Pushpam patati. Pushpani patanti. Pushpani patanti. Nayanam sphurati. Nayanani sphuranti. Mitram likhati. Mitrani likhanti. Ratnam jwalati. Ratnani jwalanti. Okay, let me go to second person. Madhyama Purusha. Here, no names.
Okay, only tvam. Tvam means you. It may be boy or girl. Tvam patasi, singular. Okay, wherever you see tvam, it is singular. Yum is plural. That is also you, means you all. You can take it as you all. Tvam patasi, you read, singular. Yum patatha, you all read. You all read. Tvam kshipasi. Tvam kshipasi. Oh, sorry, reading. Now it is reading. I will tell the meaning later. Tvam kshipasi. Repeat. Yum kshipatha. Tvam tyajasi. Tvam tyajasi. Sorry. Yum tyajatha. Next. Tvam gumphasi. Yum gumpatha. Again, let me read. You all will repeat. Tvam pathasi. Yum patatha. Tvam kshipasi. Yum kshipatha. Tvam tyajasi. Yum tyajatha. Tvam gumphasi. Yum gumpatha. Yeah, meaning, no meaning. Tvam pathasi, you read, singular. Okay? It may be boy or girl or neutral gender, anything. Okay? Tvam is common for all three genders. Yum patatha, you all read. Tvam kshipasi, you are writing, right? You are writing the meaning. Tvam kshipasi, you throw. You throw something. Okay. You throw. Yum kshipatha, you all throw. You all throw something. Tvam tyajasi, you leave. You leave. You abandon something. What is that is not given. You leave it. You leave. Yum tyajatha, you all leave. Tvam gumphasi, you tie. You tie. Maybe cutter. Okay, mala cutter. Yum gumphatha, you all tie. You all tie. Okay. Hope you all noted. Let me read once again. Check the meaning. Okay, what you have written is right. Tvam pathasi, you read. Yum patatha, you all read. Tvam kshipasi, you throw. Yum kshipatha, you all throw. Tvam tyajasi, you leave. You abandon. Yum tyajatha, you all abandon. You all leave. Tvam gumphasi, you tie. Yum gumpatha, you all tie.
Okay, சுவாமி ஒரு 5-6 பேர் படிக்கிட்டாங்க. அடியேன் சுவாமி. 1018 Hiranmayi and then 1019 Bhargavan. Hiranmayi and Bhargavan complete. One after the other. Again. படி. पुष्पं पठति पुष्पाणि पठन्ति नयनं स्फुरन्ति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं जलति रत्नानि जलन्ति ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठत त्वं सिपसि यूयं सिपत. No. See, pronunciation is similar. Shipasi. Shipasi. त्वं यजसि यूयं यजत त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पत. धन्योस्मि अडियन्. धन्योस्मि. अडियन्. पुष्पं पठति पुष्पाणि पठन्ति. पठति or patati? Check. पठति. Who's there? Patati. पठति. No. Patati. 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 पठति. No. पठति. पुष्पं पठति. No. You are able to say ti, why can't you say ta? Patati. पठति. No, ma. Are you able to hear me or not? Yes, अडियन्. Then why are you reading patati? It is patati. पठति. Again? पठति. Patati again. पठति. You wrote it patati. Patati or patati? How you have written? पठति. So that you are reading patati. It is patati. पठति. No. पठति. नयनं स्फुरति. नयनानि स्फुरन्ति. मित्रं लिखति. मित्राणि लिखन्ति. लिखन्ति. रत्नं ज्वलति. रत्नानि ज्वलन्ति. त्वं पठसि यूयं पठत. See the difference. See the difference. What is the difference? Patasi, patasi. What is the difference? त्वं सिपसि यूयं सिपत. त्वं यजसि. यजसि. Tyajasi. यजसि. No. Tyajasi. त्यजसि. Correct. यूयं त्यजत. त्वं कुम्पसि. यूयं गुम्पत. धन्योस्मि. The next 1032 Varada Vishnu. अडियन्.
पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति Very good. त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपत त्वं त्यजसि यूयं त्यजत त्वं गुम्फसि यूयं गुम्फत धन्योस्मि अडियन् Adiyan. Tvam Gumpasi. Yeah, right. Okay. படிச்சுட்டேன். அடுத்து 1033 அதித்தி பாலாஜி, அதுக்கப்புறமா சமாக்கியா 1036 சரசிகர். அதித்தி பாலாஜி நன்றி. Aditi, we can't hear you. Try to disconnect and join back. Adorlo Sarasija, you can read 1036. So Samakya. Again. Pushpam patati, pushpani patanti, nayanam sphuranti, nayanani sphuranti, mitram likhati, mitrani likhanti. रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठत त्वं क्षिपति No. Read again. Half of the word I am unable to hear it. त्वं पठसि No, यूयं first from the beginning. Pushpam patati. Start from Pushpam. पुष्पं पतति अडियन केक्कुदा इप्पो இல்லையே விட்டு வருது. சமாக்கியா ட்ரை அகைன். எனக்கு சரியா கேக்குறது. சமாக்கியா ட்ரை அகைன். சரி. ஏன்னா புஷ்பம் வருது பதத்தி வரல. அப்படியா? அடியன் கரெக்ட்டா வருது. ஒருவேளை சமாக்கியா start from the beginning and read one. पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठत त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ त्वं त्यजसि यूयं त्यजथ त्वं गुम्फसि यूयं गुम्फथ. அடியேன் இப்போ கேக்குதா? புஷ்பம் பததி புஷ்பாணி பததி யூயம் நயனம் இன்னும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரேஸ் பண்ணுமா? அடியேன் இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. கொஞ்சம் மைக் பக்கத்துல can you hold the mic closer அதித்தி? ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு வாய்ஸ். ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு. पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति यूयं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं
क्षिपथ हम्म, त्वं त्यजति यूयं त्यजथ त्वं गुम्पसि त्वं गुम्पथ अडियन धन्यास्मि next சமாக்கியா சரஸ்வதியா படிக்க முடியுமா? அடியே அவருக்கு அந்த வேர்ட்ஸ் படிக்க வராது அடியே, அது ரீட் பண்ண புரியாது அடியே. அடுத்து வேற என்ன படிக்கணும் சொல்லுங்க. अडिये अडिये ஒரே நிமிஷம் அடியே, சாரி. वेदांत 1041 अडिये पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ त्वं त्यजसि यूयं त्यजथ त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पथ अडियन न्यूज़ 1043 वसुधा अडियन पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ यूयं त्वं त्यजसि त्वं यूयं त्यजथ त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पथ अरे धन्यास्मि धन्यास्मि இன்னும் ரெண்டு பேர் வாட்ச் பண்ணுங்க. अडिये प्रहलादरायण 10 पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ त्वं त्यजसि यूयं त्यजथ त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पथ अडियन धन्यवाद இன்னும் ஒருத்தர் படிக்கிட்டு வரேன். अडिये 1048 अदृत अडिये पाशमम् अडिये were you listening to the இது முன்னாடி படிச்சு 7 பேர் படிச்சா 5 பேர் 6 பேர் படிச்சா அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தியா? எஸ் அடியேன். எஸ்ஸா? எஸ் அடியேன். ஓகே அடியேன்.
கிளாஸ்ல எல்லாரும் கரெக்டா கவனிச்சா you can pick up even in the class. Again try again. Pashamam Pashapam Prashala Palasha Pasham. No, which page you are in? Ma'am, again I am seeing your screen only again. Huh? I'm seeing the screen. Screen. Okay. Pata Again, I cannot read it. Ma'am, again, I don't know this matra. Leave it. You practice it, then you can read. Okay? Okay, dear. Again, நான் படிக்கலாமா? டவுட் இருந்தா பாருங்க. இல்ல. மாத்ரா தெரியாம எங்க படிக்கிறது? இல்ல அடியேன், செகண்ட் பர்சன் அது படிக்கட்டுமா அடியேன்? பேரு? அடியேன் சுத்தி. சுவாமி கூப்பிட்டாரா பேரை? இல்ல அடியேன், கேக்குறேன் அடியேன். சுவாமி கூப்பிட்டா படிக்கலாம். சுவாமி கிட்ட கேளு. ஓகே அடியேன், தன்யாஸ்மி அடியேன். சுவாமி யாரை கூப்பிடுறாரோ அவ தான் படிக்கலாம். சரியா? அடியேன் அடுத்து 10 அடியேன் அதிர்த் மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் அதிர்த் ப்ளீஸ் பிராக்டிஸ். நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து படிக்கணும். சரியா? 1051 ஸ்ரீதயா, அதுக்கப்புறம் 1055 ஸ்ரீதர். One after the other you can read. Shruti, please don't unmute yourself. எல்லாருக்கும் சொன்ன மாதிரி if you keep unmuting we will make note and we will definitely not call you even when you get a chance. Because if 60 பேரும் unmute பண்ணாங்கன்னா you can imagine how the class will be. Everyone will start speaking. Yeah, Sridhaya you can read. Sridhar and Sridhaya you can read. Adin. Pushpam patati, pushpani patanti, nayanam spurati, nayanani spuranti, mitram likhati, mitrani likhanti, ratnam jwalati, ratnani jwalanti, tvam pathasi, yuyam pathatha, tvam kripasi, yuyam kripatha, tvam tyajasi, yuyam tyajatha, tvam gumphasi, tvam gumphat, yuyam gumphatha. Again, pushpam patati, pushpani patanti, nayanam spurati, nayanani spuranti, mitram likhati, mitrani likhanti, ratnam jwalati, ratnani jwalanti, tvam pathasi, yuyam pathatha, tvam kshipasi, yuyam kshipatha, tvam tyajasi, yuyam tyajatha, tvam gumphasi, yuyam gumphatha. Very good. அடின்னு ரெண்டு பேர் இருக்கா? படிக்கலாம். படிச்சுட்டோம். அடி படிச்சுட்டு அப்புறம் வேணா Q&A முடிஞ்ச டைம் இருந்தா அப்படினா இல்ல நாளைக்கு சொல்லலாம். 1056 வித்யுத் மாதவன் முதல்ல படிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 1057 ஸ்ரீராம். after வித்யுத் ஸ்ரீராம் can read. அடி புஷ்பம் பததி, புஷ்பாணி பதந்தி, நயனம் ஸ்புரிதி, நயனானி ஸ்புரந்தி, மித்ரம் லிகதி, மித்ராணி லிகந்தி,
रत्नं ज्वलन्ति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठतः त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ त्वं त्यजसि यूयं त्यजत त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पथ. अरे पुष्पं पतति पुष्पाणि पतन्ति नयनं स्फुरति नयनानि स्फुरन्ति मित्रं लिखति मित्राणि लिखन्ति रत्नं ज्वलति रत्नानि ज्वलन्ति त्वं पठसि यूयं पठथ त्वं क्षिपसि यूयं क्षिपथ त्वं त्यजसि यूयं त्यजत त्वं गुम्पसि यूयं गुम्पथ. Again, Dhanya sister. Good. முடிஞ்சா சுவாமி அடியேன் நல்லா படிச்சாச்சு. நான் டவுட் இருந்தா கேட்கட்டும் அடியே. So we will just enable the Q&A. யார் question இருக்கோ question press பண்ணி சுவாமி கிட்ட கேட்கலாம் அடியே. Again, கேக்குதா? நயன புரட்சி என்னடி? கண்ணு துடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே அடி. நமஸ்காரம் அடியன். அடியன் நயனம் ஸ்புரதி நயனானி ஸ்புரந்தியும் இருக்கடியன். நயனம் ஸ்புரத்தினா ரெண்டு கண்கள் துடிக்கின்றன பாராஃபைஸ் விச்சுங்கிற மாதிரி அர்த்தமாடியன். இல்ல ஒரு கண்ணு துடிக்கிறதுன்னு அர்த்தமாடியன். ஒரு கண்ணு துடிக்கிறது மித்திரம். அது நயனம் ஸ்புரத்தினா ஒரு கண்ணு துடிக்கிறது, நயனானு பல கண்ணு துடிக்கிறது. சரி அடியன். அடியன் ஹன்சக மீனிங் என்ன? ஹன்சக ஹம்சகவா? ஹன்சக ஹம்சகனா ஸ்வான் அர்த்தம். சரி அடியன். அடியேன் அந்த ப்ரோனவுன் பத்தி ரெக்கார்டிங் வந்து எப்ப யூடியூப்ல இருக்கும்? எது அடியன்? அது டெலிகிராம்ல கேட்கலாம் அடியன், இல்லாட்டி அடியனுக்கு தனியா மெசேஜ் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி FCC ரெக்கார்டிங் வந்து லிங்க் has been provided in Telegram. YouTubeல we will upload shortly, but இந்த FCC ஓட ரெக்கார்டிங் வந்து ஆல்ரெடி லிங்க் has been provided. So Telegramல போய் பார்த்தா அங்க இருக்கு. அடியன் துவம் கும்பசி யூயம் கும்பத அப்படின்னா என்னது அடியன் மீனிங்? துவம் கும்பசின்னா நீ வந்து கட்டுற மாலை கட்டுறது எதை வேணாலும் கட்டுறதுன்னு இருக்கு. டையிங், யூ டை, யூ ஆல் டை. ஓகே அடியன். அடியன் கும்பசினா இப்பதானே சுவாமி சொன்னார் கோதகன் சுவாமி. ரெக்கார்டிங் கட்டுறது கும்பசினா கட்டுறது. அடியன் எச்சபினா என்ன? gives. ஏலாம் நான் மீனிங் சொல்லிருக்கனே அடியன், எனக்கு சரியா கேட்கல. எச்சபினா gives அர்த்தம். अडियन् बालः गच्छति बाला गच्छन्ति and
பாலா கச்சந்தி பாலாக கச்சந்தில இது காலா பால்னு எப்படி தெரியுது? பாலாக கச்சந்தி. சரியான क्वेश्चन. பாலஹா கச்சதி பாலாஹா கச்சந்தி சென்டென்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். பிகாஸ் இட் இஸ் த சென்டென்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கும். தவிர ஜெனரலா பார்த்தா அது வந்து பாய்னு சொல்லலாம், கேர்ள்னு சொல்லலாம். ஓகே. அடியன் ரன்யாஸ்மி. அடியன் மித்ரன்னா என்ன? ஃப்ரெண்ட். அப்புறம் அடியன் எனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. வரும், சான்ஸ் வரும். உன்னை விட்டுற மாட்டார் சுவாமி, உன்னை விட்டுற மாட்டார். அடுத்த கிளாஸ் நிச்சயமா வரும் சுவாமி. ஓகே. 1098 தானே? ஆமா அடியன். இப்போ 1057 வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு. அடுத்த கிளாஸ் நிச்சயமா வரும். அடியன் அப்புறம் ஒன்னு இருக்குல்ல அம்ல, ஒன்னு லைன் போட்டு அம்ல இருக்குல்ல, அது என்னது அடியன்? என்ன கேள்வி? சாரி புரியல அடியன். புரிஞ்சது அடியன்? அடியன் கேட்கல. ஜிதி, வாட் இஸ் தி क्वेश्चन? நான் அது ஃபோர்த் இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல தாபசா காபசா ஜபதியா? இல்ல அந்த அந்த பக்கத்துல ஒன்னு இருக்குல்ல லதா. லதா புஷ்யதி என்னது? லதா புஷ்பதி லதாஹா புஷ்யந்தி. அது என்னது? கொடி பூக்கிறது, கொடிகள் பூக்கின்றன. கொடி வந்து பூ. Any other question? You can press question, otherwise we will end the Q&A. Power cut. Again, Langyas Jiti again. அடியன் லீவ் ஆகலாம் அடியன். அடியன் सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सर्वस्तरदुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शांति शांति शांति. अड़िए नाले पाकला. धन्यवाद.